हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा गवर्नमेंट जॉब अपडेट रे आपको आउ थे स्वागत करुच्ची। तो भाई मैंने आम ओडिशा पुलिस रो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी सब वैकेंसी आसी जाइए आम कनेस्टेबल रो। तो चलते डेरी न कर डिस्कस करिए केମିତି कौन आप अप्लाई करेंगे, केते कौन वैकेंसी आसी एवं केते सब आम एप्लिकेशन फीस लगुच सब किसी डिटेल आम वीडियो आलोचना करिए। तो वीडियो शेष पर्यटन देखते और आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु, डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी। तो सर्वप्रथम देखिए आमर वैकेंसी आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल शस्त्र सीमा बल। ठीक अच्छे। तो यहाँ आम मैंने ऑफिशियल जोटा आम कहते आम ऑफिशियल डिपार्टमेंट। ठीक अच्छे। तो वैकेंसी देखो कनेस्टेबल वेटेनरी अच्छी 34 वैकेंसी, कनेस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल अच्छे 33 जो 553 वैकेंसी, कनेस्टेबल वारियर कैरियर अच्छी 41 वैकेंसी, तापर आमर गार्डियनर अच्छी 41 वैकेंसी और वारियर अच्छी 5टा वैकेंसी, कनेस्टेबल टेलर अच्छी 25टा वैकेंसी और वाशमैन अच्छी वाशरमैन अच्छी 41टा वैकेंसी, तापर आमर बार्बर अच्छी 43टा वैकेंसी। ठीक अच्छे। तापर आ गोटे कबलर अच्छी तादेह वैकेंसी अच्छी, बार्बर अच्छी 5टा वैकेंसी, वेटर अच्छी 3टा वैकेंसी, कारपेंटर अच्छी 7टा वैकेंसी और नर्सिंग ऑर्डरली अच्छी 1टा वैकेंसी। तो टोटाल आमर 827टा वैकेंसी अच्छी एवं आमर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एवं एससी एसटी शेड्यूल ट्राइब ओबीसी बैकवर्ड क्लास जो मैंने रही 10% वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। 10% रिजर्वेशन अच्छी आम एक्स सर्विसमैन मान। ठीक अच्छे। तो सहीपरि भाव में ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट फ्रॉम एमंग द पोस्ट ऑफ मेंशन अबव, माने आपण गोटे पोस्ट में अप्लाई कर पारे। ठीक अच्छे। तो आम देखो सालारी केते कौन आप आसो, सालारी आमर आसो देखु आमर 21,700 रु 69,100 पर्यटन आप सालारी आस लेवल 3 रहा सालारी एवं अदर अलाउंसेस जहाँ भी आप सीए डीए। ठीक है। टीआरए एचआरए सब किसी आप मिल कंट्रीब्यूट पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम और अनफाइड पेंशन स्कीम ईपीएस एज एप्लिकेबल फॉर द न्यू एंटरमेंट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। ठीक अच्छे। माने आपनकर जहाँ आम डिडक्शन हवा कथा हम और आप आलाउंसेस आपको मिल। ठीक अच्छे। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन माने आम क्वालिफिकेशन कौन मांगी देखो सर्वप्रथम जमीक भेटेनारी आम जो रहा कनेस्टेबल भेटेनारी आमर 18 ରୁ 37 वर्ष हूँ एज, 10th क्लास पास विथ साइंस एज मिनिमम सब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 1 year एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट इन डिफरेंट स्पेसिफिक एनिमल्स इन रिकॉग्नाइज्ड भेटेनारी हॉस्पिटल। माने आपण 10th पास साइंस करते दरकार और कौन सी एनिमल मेडिकल स्टाफ थी दरकार गोटे वर्षर एक्सपीरियंस लगुच। ठीक अच्छे। तो तापर आम ड्राइवर जोटा रहा 18 ରୁ 37 एज अच्छी, 10th क्लास पास करते दरकार और मस्ट पास आम पाखे भैलिड बिल माने जोटा आमर हेवी लाइसेंस थी दरकार आप पाखे। ठीक अच्छे। गाड़ी चलाइबार तापर आम कौन देखो तापर आम अच्छी देखो ये कनेस्टेबल गार्डनर वाटर कैरियर कबलर ट्रेलर वाशरमैन बार्बर वेटर ताप 18 ରୁ 23 वर्ष ये एज बहुत कम मांगी और मैट्रिकुलेसन मैट्रिक और 2 year एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। ठीक अच्छे। तो 2 वर्ष एक्सपीरियंस मागुच और 2 years डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। यदि किसी ट्रेड्रे कर डिप्लोमा ताल आप एलिजिबल होती। ठीक अच्छे। तापर आमर कारपेंटर पे 18 ରୁ 25 वर्ष हूँ एज, यह सेम मैट्रिक परीक्षा पास कर दरकार और तापर आप देखो कौन देखिए 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलिस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड। मैंने आप कारपेंटर हिसाब से कौटी कम करते दरकार आप डिप्लोमा करते दरकार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रे। ठीक अच्छे। यही ट्रेड्र सिमिलर किसी ट्रेड करते दरकार ताले आप एलिजिबल होती। तो तापर आप नर्सिंग जोड़ा नर्सिंग ऑर्डरली यहाँ 18 ରୁ 27 अच्छी आम एज। ठीक अच्छे। तापर यहाँ 10th क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फास्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम एसटीजन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आप फर्स्ट एड सर्टिफिकेट थी दरकार आप कि रेड क्रॉस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर सर्टिफिकेट आप रही दरकार ना वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 year एज ए नर्सिंग ऑर्डरली इन ए मिनिमम 50 bedded हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
ମାନେ ଆପଣ 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର କୋଉଠି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ 50 ବେଡ଼୍ରୁ ଏଭବ ସିଟ୍ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ତ ଏଇଠି ଜାଣିଗଲେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆମର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର SC ST ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, OBC ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, 40ରୁ 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ଅର୍ଡରଲି ବିନ୍ ଡୋମିସାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ UT ଆଣ୍ଡ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲଦାଖ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜାନୁଆରୀ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର 1999 5 ବର୍ଷ ଆମର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 5ରୁ 8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଟେଗୋରୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିଗଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ recruitment.ssb.gov.in ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଡେଟ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍, ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍, ମଦର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ରିଜନ୍, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍ ଠିକ୍ ଏଇସବୁ ଭାବରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କେତେ ଆମର ହାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଫର୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫର୍ ଫିମେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର କନେଷ୍ଟବଳ, ଭେଟେନାରୀ, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଗାର୍ଡେନର, ୱାଟର କ୍ୟାରିୟର। ତାପରେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଆମର ରହିବ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବା ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେଲ୍ ପାଇଁ 4.8 କିଲୋମିଟର ଅଛି 24 ମିନିଟ୍ରେ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ 2.4 କିଲୋମିଟର ଅଛି 18 ମିନିଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତିକି मेल ପାଇଁ 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି 80, ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ 157, ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଆମର ଚେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଅଲଗା କାଟେଗୋରୀ ହେଲା ଫର୍ ଗ୍ରାହୁଇଲ୍ସ, କୋମାନିସ୍, ଗୋର୍ଖାସ୍, ଦରଗାସ୍, ମାରାଠାସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସିକିମ୍, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋମାନିସ୍, ଗୋର୍ଖାସ୍, ଦରଗା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାଟେଗୋରୀ ସବୁ ରହିଲା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 105 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ମାନେ ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି 78। ତ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ 155 ଚେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ଫର୍ ଦ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନେ ST କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ରହୁଛି 162.5ର ହାଇଟ୍ ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 150ର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି 76 ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ରହିଛି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ କେତେ କ'ଣ ହାଇଟ୍ ଯାଉଛି ଚେଷ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଆମର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣ ଡିସାବିଲିଟି ଆପଣ ଫର୍ମ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଡିସାବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ନିଜର ଡିସାବିଲିଟିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏମିତି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ରେ ଫଟୋ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନେବନି ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ରେ ସାଇଜ୍ରେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଟିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଯଦି ଏପଟକୁ ଚଢ଼େଇକି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର କାଟାଗୋରୀ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ରେ ଭଲ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଆଗେ ଫିଜିକାଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଆଗେ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେଲେ ବହୁତ ପିଲା କଟିଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲା କଟିଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଉପରେ ଏତେ ଦିଅନ୍ତିନି ଦୃଷ୍ଟି, ତ ସେହେତୁ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଭଲ କରନ୍ତି ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ପୁରା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଏହାର ଫୁଲ୍ PDF ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।